अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सर्वे मोदफ़ाखर में खुश आमदीद। 24 घंटे में 3 अदालती रिलीफ, 3, 1 नहीं 2 नहीं 3 अदालती रिलीफ। और किसको मिले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। और ये अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है कि मुख्तलिफ जगहों पर चलने वाली कार्रवाई को ना सिर्फ स्लो डाउन कर दिया जाए बल्कि यकतरफा तौर पर बगैर किसी दूसरे फरीक को सुने हुए रिलीफ भी दे दिया जाए। और ये तमाम का तमाम जो सहूलियात हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर किसी को नसीब हैं वो या इमरान खान को हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैं, उनके अलावा किसी और को ये वाला रिलीफ, इस तरह के रिलीफ मिलना पॉसिबल नहीं है। ये जो 3 रिलीफ मिले हैं इसमें से 2 मिले हैं इस्लामाबाद में और 1 मिला है कराची में। और ये तीनों के तीनों का ताल्लुक जाकर इमरान खान साहब से ना सिर्फ जुड़ता है बल्कि वो इन पहलुओं का जो ताल्लुक है वो उनकी नाअहली के साथ जाकर जुड़ता है। लेकिन इस सारी की सारी कार्रवाई को दीदा दानिस्ता तौर के ऊपर रोकने की या इस प्रोसेस को स्लो डाउन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक तासुर बन रहा था कि इमरान खान साहब को सितंबर के एंड तक जो है उनके ये वाले जो केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। लेकिन जब चूंकि फैसला नहीं आया, आप यकीनी तौर पर जानना चाहते होंगे, बल्कि दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी हुई कि एक जानिब ये वाले रिलीज हो रहे हैं, दूसरी जानिब एक बड़ी बैठक हुई है इस्लामाबाद में जिसके अंदर जब तीनों सर्विसेज चीफ्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोगों की टलियाँ खड़क जाती हैं कि यार ये तीनों जो सर्विसेज चीफ्स हैं ये यहाँ पर क्यों पहुँचे। अगरचे उस इजलास में इमरान खान साहब के हवाले से तो फैसला नहीं हुआ कि जनाब अदा की करना है। ये जिस तरीके से इकदाम हो रहे हैं, जिस तरह शौकत तरीन साहब की आई है, ऑडियो कॉल्स लीक आई हैं कि इनका क्या करना है, इस हवाले से अभी बात हुई। लेकिन दीगर अमूर के ऊपर बहुत ज़्यादा तफसील के साथ तबादला ख्याल हुआ। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब वो 3 इकदामात कौन से हैं, वो 3 ऐसे रिलीफ कौन से हैं जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की इमेज बिल्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया, उस पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर कल से बहुत ज़्यादा वायरल है और वो तस्वीर है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। रहीक अब्बासी साहब जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के साबिक लीडर हैं, इस वजह से साबिक कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो चुके हैं। अलबत्ता अवामी तहरीक को अब चूँकि सियासत से हटा दिया गया, लिहाजा रहीक अब्बासी साहब ने कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से सामने आ सके। एक तस्वीर शेयर की और उस तस्वीर के बाद वहाँ पर तो लाइन लग गई। एक तस्वीर है जो गैलरी की है, उस गैलरी के अंदर दरमियान में बैठे हुए हैं ये जो नहीं हैं वतीन ग्रुप बैंक अल फलाह उनके मालिक, वो बैठे हुए हैं सेंटर में। उनके एक साइड पे ग्रीन शर्ट वाला एक नौजवान बैठा है और उनके बाएं हाथ पे एक ब्लैक शर्ट वाला एक नौजवान बैठा है। अब दोनों के बारे में मैं नहीं जानता हकीकी मानों में कि दोनों कौन हैं। अलबत्ता वो जो ट्वीट दिया है रहीक अब्बासी साहब ने उसमें इस बात का दावा किया गया है कि जो ग्रीन शर्ट वाले हैं ये हैं जनरल बाजवा साहब, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साहबजादे साद बाजवा साहब, जिनके यहाँ अभी जुड़वा बच्चों की विलादत हुई है दुबई में। और उनके साथ बैठे हैं भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे। ठीक है जी, ये उनका दावा है कि जनाब ये बैठे हुए हैं दोनों असहाब यहाँ पर, और इन दोनों का इस तरीके से बैठने का क्या ताल्लुक़ है। और दरमियान में ये जो यूएई की एक मुक़्तदर शख्सियत हैं ये यहाँ पे बैठे हैं, तो इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ हो रही है। इस तस्वीर को फैलाने का मकसद इस किस्म का कोई तासुर देना है कि जनाब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी बेशुमार इस हवाले से पोस्ट आई थी कि जनाब बाजवा साहब कतर गए हैं, वहाँ पर एक त्यारा लैंड कर गया, बाजवा साहब यूएई गए हैं, वहाँ पर इंडिया से को त्यारा या इसराइल से को त्यारा लैंड कर गया। फिर इस तरह की खबर आ रही थी कि कराची एयरपोर्ट पर जो है गुज़िश्ता चंद दिनों के दरमियान 6 तैयारे लैंड किए हैं जो इंडिया से आए थे, यहाँ पर उतरे और यहाँ से कुछ लोगों को बिठाकर वो दोबारा परवाज़ ले गए। एक साजिश के ताने बाने बुनने की कोशिश की जा रही थी लेकिन उसके अंदर कामयाबी नहीं हो सकी। अब ये तस्वीर जारी कर दी और तस्वीर जारी करने का मकसद उस इबहाम को क्रिएट करना, और इसकी लॉजिक मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आई। थोड़ी देर बाद इस वजह से समझ में आई कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर उन्होंने एक जानिब शौकत तरीन साहब पर शदीद तरीन गोलाबारी की, वहां पर उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो शदीद तरीन सैलाब है उसके नतीजे में यहाँ पर फूड आइटम्स की शॉर्टेज हो सकती है। बल्कि उन्होंने मिसाल दी कि सिर्फ चंद दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सब्जियों की कीमत है उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ। टमाटर जो हैं इस वक्त वो 400 रुपये
किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। लिहाजा ये वो हालात हैं जहां पर हमें भारत से तिजारत के हवाले से अपनी जो पॉलिसी है उसके अंदर ज़रा सी नरमी करनी पड़ेगी, इसको रिविज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब्ज़ियां हैं अगर बाहर से इंपोर्ट करेंगे उनको तो आते आते टमाटर गल जाएंगे, प्याज़ों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, धनिया मुरझा जाएगा। ये वो चीज़ें तो इतनी दूर से यहाँ तक आ नहीं सकती। अगर अफगानिस्तान से भी आएंगी तब भी रोड से आएंगी और वहाँ से यहाँ तक आते आते लग पता जाएगा। लिहाजा इंडिया हमारे लिए एक करीब तरीन बॉर्डर है, वहाँ से हम अगर चीज़ों को ले लें, ख़ास तौर पर ये जो सब्ज़ियाँ हैं और इस किस्म की दालें हैं, ये अगर हम वहाँ से इंडिया से तिजारत खोल दें और ये वाली चीज़ें हम ले लें ताकि हमारे मुल्क के अंदर ये जो फूड आइटम्स है इसकी शॉर्टेज ना हो और इनकी कीमतें भी कंट्रोल में रहें, तो ये एक ऑप्शन उन्होंने इसका जिक्र किया। ये ऑप्शन सामने आया तो फिर इस तस्वीर की वजह नज़ूल समझ में आ गई, क्योंकि ये तमाम मकतबा फ़िक्र उसी सोच से ताल्लुक़ रखता है कि यार इस हुकूमत को नहीं चलना चाहिए, इस हुकूमत के रास्ते के अंदर रुकावटें पैदा करनी चाहिए, इनके रास्ते के अंदर कील कांटे छुरियाँ शीशे वो तोड़ के डालने चाहिए कि इनके कदम ज़ख्मी हों। ये ज़ख्मी होंगे तभी हमें किसी किस्म का फ़ायदा हासिल होगा और हमारा जो हवस इक़्तिदार है वो पूरी होगी और हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बराजमान हो सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये इंडिया से तिजारत का जो मामला है कि ये कुछ जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है, बल्कि ख़ुद जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उस वक्त उनके पास वज़ारत तिजारत का कलमदान भी था, यानी प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने वज़ीर तिजारत को ये अपॉइंट नहीं किया था, ये खुद वज़ीर तिजारत थे। और उस वक्त ताज़ा हम्माद अज़हर साहब को चंद दिन के लिए शौकत तरीन के आने से पहले बनाया गया था वज़ीर ख़जाना, तो उनकी ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था और वहाँ पर जो वज़ारत तिजारत की तरफ से समरी आई थी भारत से तिजारत के हवाले से, उस इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने उस समरी की मंजूरी दी थी। और उसकी वजह यह थी कि चंद दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जर्नलिस्टों के साथ एक गैर रस्मी मुलाकात की थी और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज भी करना चाहिए और हमें ये बाहमी तिजारत को फ़रोग देना चाहिए, क्योंकि ये तजारती ताल्लुकात जब आपकी इकॉनमी दूसरों की इकॉनमी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी तो फिर आप एक दूसरे को कुशन देने पर भी, थोड़ा सा रास्ता देने पर, एक दूसरे की बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। और इस बात के बाद ये जो समरी है ये मूव की गई, इस समरी को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूर किया, लेकिन जब अखबारात के अंदर चैनल्स के अंदर ये खबरें छपी तो इमरान खान साहब ने काबीना के इजलास के अंदर इस समरी को मुस्तरद कर दिया, हालांकि खुद बतौर वज़ीर तिजारत उन्होंने ये समरी मूव कराई थी। अब अगर मौजूदा हालात में जिस किस्म का हमें एकदम बहुत बड़े क्राइसिस का सामना है, अगर ये तिजारत शुरू भी हो जाए ये फलों की, सब्जियों की, दालों की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई मुज़ायका, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें अगर हम इंपोर्ट करेंगे एक तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दूसरा ये चीज़ें जब तक हम तक पहुँचेंगी उस वक्त तक ख़राब हो जाएंगी। इंडिया और अफगानिस्तान ये दो बॉर्डर्स हैं जो हमारे बिल्कुल करीब लगते हैं और अगर यहाँ से ये चीज़ें आएंगी तो वो वाला एरिया यानी बलूचिस्तान और केपी को कवर किया जा सकेगा और यहाँ से आप पंजाब और सिंध को भी किसी हवाले से कवर किया जा सकता है। लिहाजा ये एक अच्छी तजवीज़ है, इसको खाम खा के इस तरह के फिलर छोड़ के तस्वीरें जारी करके या ये इस किस्म का माहौल बना के कि जनाब कोई साजिश हो रही है, इससे गुरेज करना चाहिए। लोगों को तो इस बात पर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि जनाब ये जो यूएई के अमीर हैं उन्होंने बाजवा साहब को फ़ोन क्यों कर दिया, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन क्यों किया और आके ये क्यों बताया कि जनाब ये जो इस वक्त सैलाब है इससे निपटने के लिए हम इमदादी सामान के 20 जहाज़ पाकिस्तान भेज रहे हैं। इतराज़ कर रहे हैं कि जनाब बाजवा साहब को क्यों फ़ोन कर दिया, सिविलियन गवर्नमेंट को क्यों फ़ोन नहीं किया, इसका ऐलान ISPR क्यों कर। भाई इस वक्त तो जहाँ से जो भी चीज़ आए उसका खैर मकदम करना चाहिए, फ़ोन इधर से आए उधर से आए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शहबाज शरीफ को फ़ोन नहीं आया, जनरल बाजवा साहब को फ़ोन आ गया। इस वक्त तो लोगों को मुसीबत से निकालना है, उनकी मदद करनी है, उनको राशन पहुंचाना है, उनको अद्वियात पहुंचानी है, उनके घरों को दोबारा बनाना है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उनकी खेतियों को दोबारा हरा करना है, उनकी लाइफ स्टॉक जो ख़राब हुई है उसकी रिवाइवल करनी है। इन तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं है। तवज्जो है तो सिर्फ बयानियाँ घड़ने की कि जनाब ये बयानियाँ हम ऐसा घड़े कि इससे हमें पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल हो जाए। और फ़ायदों की बात चले तो जनाब वो पीछे नहीं हटते। जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि 24 घंटे के अंदर 3 रिलीफ। पहला रिलीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिला,
کیسے وہاں پر یہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف دائر کیا گیا، جس میں یہ الزام عمران خان صاحب پر عائد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے جو آمدنی حاصل کی، یعنی وہ جو تحائف ملے اس کو بیچا، اور بیچ کے جو آمدنی حاصل کی وہ انہوں نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی تقریباً 1 سال تک، لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ جو اثاثے ہیں یہ چھپائے ہیں، لہٰذا ان کو نہل کیا جائے۔ جب اس ریفرنس کی سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب ہمیں اس پر تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب کتنا ٹائم چاہیے؟ انہوں نے کہا جی 1 ہفتے کا ٹائم چاہیے۔ انہوں نے کہا جی 1 ہفتے کا ٹائم لے لیں۔ کل دوبارہ سماعت تھی تو ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے وہ جو چیزیں اکٹھی کرنی تھی کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں جی اب ہمیں مزید وقت چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کتنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی 1 ہفتے کا مزید وقت چاہیے۔ ان کو 1 ہفتے کا مزید وقت گرانٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا جناب 1 ہفتہ اور لے لو، جبکہ قانونی پوزیشن اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس ریفرنس کے اوپر الیکشن کمیشن نے 30 دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے، اور وہ جو ریفرنس فائل ہونے کی ڈیٹ ہے وہ ٹائم کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اسی وقت شروع ہوگا، جس کے مطابق اس کی جو میعاد ہے فیصلہ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ 3 سپٹمبر تک ہے۔ الیکشن کمیشن کو 3 سپٹمبر تک اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اب چونکہ 1 ہفتہ دے دیا گیا ہے لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 سپٹمبر نہیں ہوگی۔ اور وہاں پر یہ سوال اٹھا بھی جس پر جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے انہوں نے کہا جناب اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جب سے آپ نے شروع کیا ہے اس سے 3 مہینے کے اندر اندر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ خیر جب وہ جو قاضی ہے اس نے ریلیف دے دیا اور عمران خان صاحب کے مزے تو لگنے ہی لگنے تھے۔ دوسرا ریلیف جو عمران خان صاحب کو ملا یہ بھی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران، آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب ہر ایک جلسے میں، ہر ایک انٹرویو میں، ہر ایک تقریر کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، انہیں نون لیگ کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ بلکہ بھی ریسنٹلی جو پنجاب کے اندر الیکشن جیت کے عمران خان صاحب نے پنجاب کے اندر حکومت بنائی ہے اس کے اوپر بھی الزام لگایا گیا کہ جناب یہاں پر بھی بہت میسو دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ووٹر نکلا لہٰذا ہم جیت گئے۔ کسی جگہ پر دھاندلی کی ایک شکایت درج نہیں ہوئی کہ جناب یہاں پر دھاندلی ہوئی، لیکن عمران خان صاحب جو وہ کہہ دیں اس کو تو ماننا پڑتا ہے، وہ مان لیتے ہیں بات۔ اچھا اس کے اوپر جو انہوں نے بیانات دیے جہاں پر انہوں نے ذاتی حملے کیے، جہاں پر انہوں نے تضحیق کا نشانہ بنایا چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو، اس کے اوپر 1 سے زیادہ مرتبہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کارروائی کی۔ پیمرا سے انہوں نے ساری تقاریر کا ریکارڈ طلب کیا اور عمران خان صاحب کو ایک نوٹس دے دیا توہین کا کہ جناب آپ نے کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، لہٰذا آپ کے خلاف ہم یہ کارروائی کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب ان 2 شخصیات کو نوٹس دیے۔ اسد عمر صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کے وضاحت دینے کی بجائے، عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر وضاحت دینے کی بجائے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کر دی، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو نوٹس ہے اس کو معطل کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روکا جائے۔ اسد عمر صاحب کے اور عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انور منصور خان صاحب، انہوں نے تو یہ بات سادہ انہوں نے بتا دی، انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن کے پاس عدالتی اختیارات ہی نہیں ہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن عدالتی کارروائی کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کوئی سیکشن 10 ہے اس کو انہوں نے کہا کہ جناب اس کے تحت تو کارروائی ہو نہیں سکتی، اور انہوں نے استدعا کی کہ جناب یہ جو نوٹس ہے اس کو بھی معطل کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ جناب آپ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دینا، جس پر سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس کیے ہیں الیکشن کمیشن کو اور ساتھ ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب آپ نے جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک آپ نے یہ نوٹسز کے اوپر کسی قسم کا کوئی فیصلہ صادر نہیں کرنا۔ البتہ ان کو یہ گنجائش ضرور دی ہے کہ آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں، کارروائی سے آپ کو نہیں روک رہے، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ آپ نے جاری نہیں کرنا، یعنی یہ دوسرا ریلیف بھی مل گیا ان کو۔ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا، سندھ ہائی کورٹ ہے، وہاں پہ درخواست، ایک درخواست، دوسری درخواست، تیسری درخواست، جو عدالتوں کی کارروائی چلتی ہے ویسے ہی یہ کارروائی چلتی رہے گی، کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں ہوگا۔ تیسرا سب سے امپورٹنٹ وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے مل گیا انہیں، تقریروں پر سے پابندی ختم۔ عمران خان صاحب کا سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ کل ہونے والی جو ان کی ٹیلی تھون ہے ایک طویل 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک کی، وہ یہ ٹرانسمیشن کریں اور پاکستان کے تمام چینلز وہ جو ہے ان کی جو ٹیلی تھون ہے اس کو براہ راست نشر کریں، وہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا اور پاکستان کی حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہیں، غیر ملکی سازش کہیں، پوری دنیا کے سامنے ان کا
یہ تھا کہ میری جو آڈینس ہے اوورسیز پاکستانی، ان کو بھی تو میں نے کچھ نہ کچھ بتانا ہے. وہ بتائیں ان کو جناب یہ دیکھیں یہ چور آ گئے، یہ لٹیرے آ گئے، یہ منی لانڈرر آ گئے، ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا، ان کو کوئی پیسے دینے کا روادار نہیں ہوں، میں واحد صادق و امین ہوں، مجھے پیسے دیں، میں یہ سیلاب زدگان کی مکمل طور پر مدد کروں گا ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے. یہ تقریر انہوں نے کرنی تھی. اس کے لیے یہ درخواست تھی جو دائر کی گئی، فوری طور پر شارٹ نوٹس کے اوپر اس درخواست کو ایڈمٹ بھی کیا گیا، اس کو سنا بھی گیا، اس کے اوپر انٹرم ریلیف بھی دے دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا خدمت کی جا سکتی ہے؟ وہ تمام لوگ جنہوں نے کل سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ساڈی بھی سن لو، یہ بندے نے، شوکت ترین نے یہ زیادتی کی ہے، یہ اس قسم کی بات کر کے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی بات کی. کسی کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں، ایک رتی برابر کارروائی بھی نہیں کہ جناب کو کارروائی کر لیں، کچھ دیکھ لیں کہ جناب کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا. ہوا کیا ہے؟ پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک اجلاس جس کے اندر اتحادی بھی تھے، جس کے اندر سروسز چیفز بھی تھے، اور اس کے اندر ایک روٹین کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا گیا کہ جناب سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی، آخری متاثرہ کو شخص تک ریلیف پہنچانے تک ہم اپنی کارروائی جاری رکھیں گے. لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ اور بھی باتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. اور یہ جو کچھ اندر کی کہانی ہے جو ملی ہے، اس کو ذرا ایک بندے سے ذرا ویریفائی کر لیں تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں یہ ایک دھماکہ خیز کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت کے لیے اجازت، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.